सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात। मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद। तू धन है मैं धनवान, बाबा तू मेरा अभिमान। तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा। বিপদ আসার আগেই সাইরেন আওয়াজ শোনা যায়। তো প্রবাসী ভাইদের সবাইকে অনুরোধ করব, যখন মোবাইলে সাইরেন বাজবে তখন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার জন্য। আর কেউ এই বিষয় নিয়ে ভিডিও না বানানো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।